अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 18 दिसंबर 2010 को ट्यूनिस के शहर बोजीद में मोहम्मद बोजीदी नामी शख्स ने पुलिस की करप्शन के खिलाफ अपने आप को आग लगा ली। पूरे मुल्क में गवर्नमेंट की करप्शन, बेरोजगारी और पुलिस के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया, जिसमें 340 के करीब लोग हलाक हो गए और रफ्ता रफ्ता इस इनकलाब की आग ने दीगर ममालिक यानी यमन, बहरीन, लीबिया को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में मुअम्मर कज़ाफ़ी को कत्ल कर दिया गया और बहुत से ममालिक में इंतशार फैल गया। इस इंतशार को मगरब में अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया। नाज़रीन, इनकलाब कौमों की ज़िंदगी बदल देते हैं अगर वो तालीमी, माशरती और इंसाफ के असूलों पर मबनी हों, ना कि मगरब की फंडिंग और साजिशों पर। आज हम जिक्र कर रहे हैं इसी इनकलाब के बानी मुल्क तुनीसिया का। अरब स्प्रिंग तुनीसिया का कोई पहला इनकलाब नहीं था। नजरीन गिरामी, तुनीसिया बहरे रूम के किनारे वाक़या एक अहम जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का हामिल मुल्क है। इस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बेहतर होने की वजह से कभी रोमन, कभी इस्लामी और कभी बर्बर सल्तनतों की हुकूमत यहाँ पर रही। इस्लामी जर्नल उकबा बिन नाफे ने इसे छौनी करार दिया और इसे अफ्रीका और रोमन अम्पायर को गिराने के लिए इस्तेमाल किया। नाज़रीन, ये पहला अफ्रीकी इस्लामी मुल्क है जो जिद्दत के लिहाज से किसी तौर पर भी मगरब से कम नहीं। ज़ेर ज़मीन शहर मस्जिद उकबा यूनेस्को के आलमी विरसा में शामिल 10 शहर, खतरनाक काले बिच्छू और खतरनाक बेवा मकड़ी जो अपने ही बच्चों को खा जाती है, लड़कियों की तालीमी कैटवॉक और लड़कियों का अपनी शादियों में दुल्हा के हमरा रक्स और बहुत कुछ हम आपको इस खूबसूरत अरब इस्लामी मुल्क के बारे में आज आपको बताएंगे, जो आपके लिए यकीनन हैरान कुन होगा। नाज़रीन, बहरे रूम के किनारे पर वाक़या ट्यूनिस का रकबा 6,63,000 किलोमीटर है, जो कि बरतानिया से बड़ा है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 91 नंबर पर शुमार होने वाला बड़ा मुल्क है, जबकि इसके हमसाया ममालिक में लीबिया और अल्जीरिया शामिल हैं। नाज़रीन, इसे पहला अफ्रीकी इस्लामी मुल्क होने का एजाज़ भी हासिल है। ये आबादी के लिहाज से 78वां बड़ा मुल्क है और इसकी आबादी 1,18,00,000 और 78,000 अफराद पर मुश्तमिल है। इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अहमियत की हामिल है। एक तरफ बहरा रूम तो दूसरी तरफ अरब और अफ्रीकी ममालिक तक रसाई के लिए ये मुल्क सीढ़ी की हैसियत रखता है। इसी वजह से अरबों ने 7वीं सदी हिजरी में इस मुल्क को एक छौनी के तौर पर इस्तेमाल किया। सल्तनत उमैया के मशहूर जर्नैल उकबा बिन नाफे ने इसे फतह किया, जिसके बाद वो आगे बढ़ते गए और ईसाइयों की अजीम सल्तनत रोम को भी शिकस्त दी और तकरीबन 1000 साल तक यहाँ पर हुक्मरानी की। मुसलमानों के यहाँ आने पर इस खित्ते में इस्लाम तेजी से फैला, जिसकी वजह से ट्यूनिस के 98% से ज़ायद लोग मुसलमान हैं। इस अजीम जर्नैल के नाम पर ट्यूनिस के शहर केरवान में मस्जिद तामीर की गई, जिसे देखने हजारों लोग ट्यूनिस का रुख करते हैं। नाज़रीन, इस मस्जिद के अलावा ये मुल्क बहुत सी तहजीबों, जिनमें रोमन, बर्बर और मुसलमान शामिल हैं, इन तहजीबों का गढ़ रहा है। इसलिए इस मुल्क में मौजूद 10 शहरों को आलमी विरसा में शामिल किया गया है। पहले नंबर पर मौजूद 3 कबल मसीह में तामीर होने वाला एम्फीट ऑफ अल-जैम है। एम्फी थिएटर जो कि 35,000 तमाशाइयों के लिए तामीर किया गया था। 3री सदी में फन तामीर का ये शाहकार देखने से ताल्लुक रखता है। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कार्टेज दूसरे नंबर पर मौजूद यूनेस्को की दूसरा आलमी विरसा में शामिल साइट है और रोमन फन तामीर का शाहकार। इसके अलावा डोगा, एकिलो नेशनल पार्क, केरवान शहर, साहल समंदर पर वाक़या शहर सोजीस, शहर ट्यूनिस और फेकोपोलिस
عالمی ورثہ میں شامل سائٹس ہیں۔ اس ملک میں بہت سی ہالی ووڈ کی فلمیں بنائی گئیں جن میں مشہور سٹار وارز فلمز کی سیریز بھی شامل ہیں۔ ناظرین گرامی، دلچسپ حقائق کی بات کریں تو تیونس کی دلہنیں اپنی شادی میں خود رقص کرتی ہیں اور اس میں وہ دلہا کے ساتھ اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر رقص کرتی ہیں۔ تیونس کی مشہور ڈش کسکسا ہے۔ یہ ایک عربی سبزی ہے جسے گوشت اور خشک میووں میں ملا کر بنایا جاتا ہے۔ ناظرین، تیونس کہنے کو تو ایک اسلامی ملک ہے جس کی 98% آبادی مسلم ہے، لیکن یہاں یورپی کلچر کا چرچا ہے۔ ساحل سمندر پر بحیرہ روم کے کنارے واقع آپ کو فحاشی اور مغربی کلچر نظر آئے گا۔ لڑکیاں اور لڑکے مختصر لباس زیب تن کرتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید تیونس کے یورپ سے مضبوط ترین تعلقات اور سیاحت بھی ہے۔ ناظرین، تیونس میں وسیع جنگلات بھی پائے جاتے ہیں جن میں خطرناک جانوروں کے علاوہ دنیا کی زہریلی ترین مکڑیاں اور بچھو بھی پائے جاتے ہیں جو دنیا میں کہیں بھی اور نہیں پائے جاتے۔ کالی بیوہ مکڑی انہی زہریلی مکڑیوں میں سے ایک ہے۔ یہ مکڑی اپنے ملاب کے ساتھ فوراً ہی مکڑے کو قتل کر دیتی ہے، اس کو مار دیتی ہے، اور یہی نہیں ناظرین، اور جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ اپنے ہی بچوں کو کھا جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تیونس میں زیتون اور کھجور کے وسیع باغات پائے جاتے ہیں جو ملکی ضروریات پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ بھی کی جاتے ہیں۔ تیونس میں فٹ بال بڑے شوق سے کھیلی جاتی ہے۔ تیونس کا جھنڈا سرخ رنگ اور سفید چاند ستارے پر مبنی ہے۔ اسے 1835 میں پہلی دفعہ بنایا گیا۔ سرخ رنگ سلطنت عثمانیہ سے وفاداری، جبکہ چاند اور ستارہ اسلامی ملک ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، تیونس کو اگر افریقہ کا امیر ترین ملک کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا۔ یہاں کی کرنسی کا نام تیونسی دینار ہے، جبکہ ایک تیونسی دینار تقریباً 60 پاکستانی روپوں 26 انڈین روپوں کے برابر ہے۔ یہاں 6 سے 10 سال تک بچوں کے لیے تعلیم فری ہے۔ حکومت مفت تعلیم اور کتابیں مہیا کرتی ہے۔ تعلیم کو ترجیح دینے کی وجہ سے یہاں لٹریسی ریٹ افریقی ممالک میں سب سے زیادہ ہے، جو کہ 90% سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں کی یونیورسٹیوں میں جب طلباء کو ڈگری دینے کی تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے تو لڑکیاں گاؤن اور ٹوپی پہنے ریڈ کارپٹ پر کیٹ واک کر کے اپنی تعلیمی اسناد موصول کرتی ہیں۔ تیونس کے لوگوں کی اوسط عمر 76 سال ہے، جو کہ افریقی ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہو سکے تو فیس بک وال یا واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔ السلام علیکم۔